अंडाल ब्लॉक स्वास्थ्य केंद्र में पश्चिम बंगाल आशा कर्मी यूनियन का प्रदर्शन और सभा आयोजित की गई। इस संबंध में आशा कर्मी यूनियन की नेत्री आरुषि दास ने कहा कि आगामी काल आशा कर्मी कोलकाता स्वास्थ्य भवन जा रहे थे, जहां सरकार के साथ विभिन्न मांगों को लेकर बैठक में शामिल होना था। জমায়েত হয়েছি কাল আমাদের 21শে জানুয়ারি স্বাস্থ্য ভবনে থেকে ডাকা হয়েছিল আমাদের দাবিগুলো নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য। কিন্তু কাল আমাদেরকে যেভাবে হেনস্থা করা হয়েছে, আপনারা সোশ্যাল মিডিয়াতে তার দেখেছেন ছবি, আমরা কিভাবে সমস্তভাবে আশা কর্মীদের উপর জুলুম চলেছে। আশাদেরকে রাস্তায় রাস্তায় ধরে ধরে নামানো হয়েছে, ট্রেন থেকে চুলের মুঠি ধরে নামানো হয়েছে, লকআপে বন্ধ করা হয়েছে, বাড়ি থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে, বাড়ির লোকদেরকে হেনস্থা করা হয়েছে। এই সমস্ত প্রতিবাদের ধিক্কারে আজ আমরা ধিক্কার দিবস পালন করছি। আজকে আমাদের ওপর কেন এত অত্যাচার করা হলো? আমরা তো ফিল্ড লেভেলে কাজ করি, আমরা তো সমস্ত পাবলিকদেরকে সার্ভিস দিই। ঝড় বৃষ্টি করোনা প্রত্যেক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে আমরা সব সময় রুখে দাঁড়িয়েছি। সমাজের সমস্ত মানুষের ওপর একটা জন্মজাত শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত সমস্ত পরিষেবা আমরা দিয়ে থাকি। তারপরেও আজ আমাদেরকে কেন এত হেনস্থা করা হলো? শুধুমাত্র 5250 টাকা কি এখন কারো সংসার চলে? শুধুমাত্র আমাদের দাবি ছিল আমাদের বকেয়াগুলো একটু মিটিয়ে দেওয়া হোক, 15,000 টাকা দাবি করা হোক, মাতৃকালীন ছুটি দেওয়া হোক এবং সরকারি যে ছুটি সেই ছুটিগুলো যেন দেওয়া হয়। এই দাবিতে যদি 8 দফা দাবি নিয়ে আমরা সরকারের কাছে বারবার গিয়েছি, কোনো রকম কোনো সুরাহা হয়নি। তাই আজ আমরা বাধ্য হয়েছি কর্মবিরতিতে আসতে। আমাদের 23শে ডিসেম্বর থেকে লাগাতার কর্মবিরতি চলছে, তার সত্ত্বেও সরকারের কোনো কর্ণপাত হয়নি। এখন সরকার আমাদের সঙ্গে বলেছিলেন বসবো, কিন্তু কাল কোনো রকমই উনি বসেননি। তার প্রতিবাদে আমাদের আজ ধিক্কার জানাতে আমরা বাধ্য হয়েছি। আজ আমরা এখানে জমায়েত হয়েছি। আমি হচ্ছি আরুষি দাস, আশা কর্মী। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।